Judama Yawankwaji. Judama is Shirone Buswama. Excellence, glory, we are special. Yedin chia finya mieja nyame oba nyame susukronkro de chia obi biara e wo baby biara e wo ena anopai say ya no pa wo baby biara wo say ye wia say ye nwumre say ya anadro say ya homachi yedin chia fi eja no oba susukronkro de chia obi biara wo baby biara abowo nyame hye obi biara na onto nenim enhye obi biara enanso ye da foforo nyame de ache yen ode adom yen wakan yen so akan akrat asefo na wama yen so ya sebini ya fata ne yen so yete ase enye nipa nyina na enya ni say ya saa asem we de bia meka na mekoso aka me nya aka enye nipa nyina na enya ni say na yen nya ni ana me ne umienu yen nya ni de bia ya na meka say bebre ne wo anopa wei ewie ahomachi anadwi omugu mochre omuhye mochre bebre ne wo omugu hospitals bebre no ye no ne koda enura anadwo nanso ye hwehwe omanope ya ye hu wo mu e ya domara kwa e na ma me ne umienu ye da so ti ase e ya dom e na waka ye so aka akrati asefo e next ye kan ati asefo a omo be kan me ne umienu aka ho e ya domara kwa de bia ya na me kan sa asem we se me akua Louisa me ka se ye ma ho ofa bi ekita me enye misika bi ekita me enye mi ni petitiru bi enye tsene bi a metere enye abrabo kronkron bi a mebo wo Kristo mu na mom eya adomara kwa na papa ne dia adrom yen na wa ma yen so yase e ma ya fata bi e na ma yen so ne ye kan ate asefo a mo be kan yen kan na ka yen die ye ne wan adwamabofo bi enti se yen kronobofo bi enti se yen insekufo bi enti se yen nanso nyame ebu yembi wakan ya ka akrate asefo ho a na etwa se me ne umienu abri nyina yema ne din ne so ne ye ne kese ne yema ne hu se ne oye wo ya brabo mu no eso yembo ne so yeni sense ye na me kan asem we me se enkwa odi amayen anahumi a ye humi se papa ne ka chen se a day ye ntua every 1 million just a day a me ne umienu ye ntimi ntua na so odi amayen free ye humi free ye tiase free wakan ye so kan atiase fon free a etwa se ye mani hu se nya waye no eso yembo sense ye nipa nyina o me ne umienu enye nipa nyina obi hye mo kire kan ko a ankomra nkwam obi da hospital kan ko a ankomra no meka nyame mani ye nkire nanso onya sa akwanya no me ne umienu emre we ye emre a ese ye pagya ye nyankopon ye ne kese ye ma wiase fa na nyina hu se oyo nyame na n'echini n'anim no nyame biara enni ho na sayeye bi ene na ase bi wo yenum a yemfa nkoma esu ene abosom yemfa ni na se nkoma dua ne not yemfa ni na se nkoma honi bi onkasa etwasa abri na abri nya yemma na yeyie doso esen ye bi sade ye ma wiase fa na nyina hu se ye wura no oyo nyame ni na chi ni n'anim obiara enni ho ede na me ne umienu ye ede na me ne umienu ewie ye mre ye ana ye manipa hu ewe ye ho ewo se ye mani kwaje kuruwa na so ekire wi asafa na enyim ye bode kwaje kuruwa no ye bode wuro no edi kire wi asafa na enyina na amomo o ma ayira ma no ase ehu Kristo enne ye ka che papa ne se papa ye da wase ye ne yebusua ye ne ye nuane mo ye ne ya safo o man Ghana wi asafa na nyina ye bom papa e de wonase mawo e de waye mawo ne ye ka se papa sedan kan odin aye nkan odin ye da wase e hyewa nyonyam papa na so ye da foforo be fa de nyina no mu ye ni padua si nchen bra na betena ye mu fa ye mu na kasa ye okasa mafo ma hu nkonkro ni mekirekire ma hu nkonkro ni bedi ye ni mukan fa ye ne wawrade wo pe na mum ye na ye nipa ye pe sanse ye nipa ye pe ye owo ye pe ye ohaw ye pe ye oseye ye pe ye ni guase ba awrade wo pe
eye ho wo ya brabo ma ebeye dawiye ebeye ade like ye betwe ho aye nti ase de biara da eni ti ne ye kan say ma wo penye ho ma yen enede ye pesi nchen na fa ye mpe ye da wase papa ye ma wodi ne so enne ekuya beni age pa obi be bisa say ade na meni age eni mi mom ne ye nda ye nyankopon na ase sanse ne nyame de afe ba kwa kama afe ho enti ama meni age enne mi sorry ye mi gina dem wisa na mi bisa me ho say rade enti mi nso mini ya menso mini mi ka sa se mo bi be bisa sa ade na mi bisa se menso mini ya mi de minim na enti mi bisa sa sanse obi wo ho e kana na woda I can just one day na odi edi na woda na nso wahu sa woda no wahu na se me de ye mahu awoda no odi afi ba kwa ka ho meti ase te chirema de mabodwem mo je di mi mo afusa me nyare na hospital ama me ni age na me ka che papa ne se papa me da wase so de afi ba kwa ka ma afi ho me ma odi ne so me ya okese shewa yonyam ewo ne waye eni ne ya obiso awoyi wo mabrabo fameye ne awopa wiye mre fameye na awopa papa ma wiase nyina hu se wo yonyame na no ode ne woto so no ade nyina di buwa no ne wie ne yiye sanse wa asa mo kire me se wo so obi enu ode ne ho atome ma urade me so na nanim agu ase te biara da obi enu ode ne ho ato asafo urade so na wa ma nanim agu ase wo se mu hwan na ode ne ho atome ma urade so ma nanim agu ase sani pa ne mra bonte no meka bi nsida na nsida ensi so sanse no ode ne woto wo urade so na de nyina di buwa na wie ne yiye enu ti urade wie ye mri ma wiase afa na nyina ehu ma nipa nyina hu se eye wo urade na ode wo ma ye adwuma na ye mpe na ye de ye adwuma ma nipa nyina ehu se we urade no ewieye mre no wayi wonko a wonfuna so monko wiasa fa na nyina nko ka wasam enche eni ti papa na make say me da wasem so de bia ya na make say me do focus ai me ma wa mo me do focus ai me wa ye ora wa ma me Wama meni wangu ase me do focus Yesu me ma wamo me se me do focus me ma wamo owura me do focus me yiwa ye papa wama meni wangu ase me do focus Yesu me ma wamo me se wama me wo kuye wama me ni wangu asia me da focus Yesu me ma wamo ora me se me da focus me ma wamo papa me da focus me wa ye me wura wama me wo me don't focus yes me ma wa mo me se wa ma me wa ma me ni wangu asia me don't focus yes me ma wa mo me don't focus owura me ma wa mo don't why me don't focus me why bedi akwe wa ma me wo papa wa ma mani mangu asi me don't focus yes me ma wa mo erade wa ma me wo wa ma mani mangu asi don't why me don't focus yes me ma wa mo ose e ka o tan fonkwa aka meni magu wase
eka watamfo kwa anka misra sana medinanso erade wa mewu ya papa wa meri maguase mesemi no fugasi yesu mema wamu eka watamfo kwa anka meri maguase pape eka watamfo na kwa anka misra na medinanso erade wa mewu many maguase that's why me no focus yeswe mema wamo mesi eka otamfo kwa anka mesi yesieme eka otamfo ne kwa anka fia metumi nanso erade wama mewu hiki marabasuki ande wama meni maguase mesi me no focus yeswe mema wamo erade wama mewu wama meni magua eguazio mina fugasi yesue mema wamo erade wama mewu wabumipi wakami akati asifo ho wama meni magua sia misi no fugasi yesue mema wamo erade wama mewu wama meni magua si mina fugasi yesue mema wamo papa wama mehu han fefefe yo wama me so mehu han fefe ya wama mehu wama meni maguasi mina fugasi yesue mema wamo papa wamo wase mema wamo wama mewu menim so ewu ase na nkomo pese anka menim egu ase na nkomo pese mo bewe o maso na mo beti se yese oba ewu ana Louise ewu ana ekui ewu nanso wama mewu na o mawe o maso sa nkomo beti se yese ye ekui Louise anim egu ase empo oba na anim egu ase ye oba na ebe yo oba na yese nanso erade wama menim egu ase o matamfo anim a me ka se erade me ma wa mo papa me da wase show nyonyam me crown me tuntum ewo na waye oba Yesu Kristo we sorry to me limite amen ene ye besua ade kakra afa me birthday ho na me ka se ye besua ade afa me birthday ho enye se bia birthday na nyame anase afina nyame de aka me ma afa no na me se ye besua ho ba ye wonwoma bia ye besua ye mma afa mema ho na nyamre na tie bi na minim se wutie a ye ebi wo ma obeyi efin na ebi wo so a obefa na odi bo obra ebesi wiye nyame nka ho ye toa so